Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini kita mulakan daripada mabni dan mu'rab. Perbahasan hari ini mabni dan mu'rab mengikuti kitab Tankihul Azhariyah, muka surat 16. Kita baca ibarat, kemudian kita explain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabani wal mu'rab min al-asma'i wa aqsamu kullu wahidin minhuma wa ahkamuhu. Perbahasan mengenai mabni dan mu'rab dan daripada isim-isim dan bahagian tiap-tiap satu itu daripada keduanya dan juga hukum-hukum. Al-ismu qismani, mu'rabun wa mabniyun, wa la thalitha lahuma, khilafan liqaumin dhahabu ila anna al-mudafa ila ya'il mutakallimi laysa mu'raban wa la mabniyan. Isim terbahagi kepada dua bahagian. Mu'rabun, yang pertama mu'rab, yang kedua mabni. Wala thalitha lahuma, tidak ada yang ketiga. Wala thalitha lahuma, tidak ada yang ketiga bagi kedua-duanya, yaitu mu'rab dan mabni. Khilafan liqaumin, bersalahan bagi suatu kaum. Dhahabu ila anna al-mudhaf, yang qaum berpendapat pandangan mereka itu ialah mudhaf kepada ila ya'il mutakallim laisa mu'raban wala mabniyan. Ada satu kaum, satu kumpulan, mereka berpendapat mengatakan bahawa mudhaf kepada ya'il mutakallim ini bukan mu'rab dan juga bukan mabni. Bukan mu'rab dan juga bukan mabni. Bukan mu'rab dan juga bukan mabni. Okey. Fal mu'rabu, sekarang ta'rif. Fal mu'rabu huwa, yaitu ma taghayyara akhiruhu haqiqatan aw hukman bisababi 'amilin yaqtadi raf'ahu aw nasbahu aw jarrahu. فما يتغير آخره حقيقة كزيد وما يتغير آخره حكما كيد تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. فالمعرب, maka bermula mu'rab itu huwa, yaitu ma taghayyara akhiruhu haqiqatan, barang yang berubah akan akhir kalimahnya haqiqatan, secara realiti, au hukman, ataupun pada hukum, pada hakikat ataupun pada hukum, hakikat ataupun pada hukum, hakikat dan pada hukum, dengan sebab amil yaqtadi, yang menghendaki ia amil itu raf'ahu, akan rafa'nya, au nasbahu, ataupun amil itu menghendaki akan nasabnya, au jarrahu, ataupun amil itu menghendaki akan jarnya. Maksudnya menjadi rafa' dan jadi nasab dan jadi jar berikut amil. Kalau amil itu menuntut rafa', maka jadi rafa'. Maka amil itu kalau menuntut nasab, maka jadi nasab. Maka amil itu menuntut jar, maka jadi jar. Fama yataghayyaru akhiruhu haqiqatan, dan barang yang berubah akhir kalimat itu
haqiqatan yang sebenarnya, yang realitinya ka Zaidin, seperti perkataan Zaid. Jadi perkataan Zaid ini dia kata barang yang berubah akhir hakikat tu ialah Zaidin. Perkataan Zaid ini dia berubah pada akhir kalimat ka Zaidin. Dan juga wama yataghayyaru akhiruhu hukman, dan barang yang berubah akhirnya pada hukum, di segi hukum, seperti yadin. Seperti yadin. Taqulu, kamu katakan, jaa Zaidun, telah datang oleh Zaid. Zaidun fa'il bagi jaa, jaa fi'il lazim, maka perlu fa'il, tak perlu maf'ulun bihi. Jadi maka jumlah itu sempurna. Ra'aitu Zaidan, dan aku lihat akan Zaid. Jadi Zaidan ini maf'ulun bihi, karena ra'aitu fa'il, maka menuntut maf'ulun bihi, maka jadi nasab. Wa marartu bi Zaidin, dan aku telah lalu dengan Zaid. Bi Zaidin ba huruf jar, Zaidin majrur, marartu fa'il lazim tidak ada maf'ulun bihi. Kalau dia ada maf'ulun bihi, dia akan muta'addi dengan ba huruf jar ataupun hamzah ataupun mudha'af, gandakan. Okey. Kemudian yang mula-mula kata isim ini terbahagi kepada dua bahagian, mu'rab mabni. Di situ ada satu yang ada dhabit, satu itu dia bawa sini definition tentang mudhaf ini. Nombor satu, dhabit nombor satu, bawa tu ada al-mudhafu ila ya'il mutakallim, mudhaf kepada ya'i mutakallim. Nahwu seperti ghulami, wadari, wa kitabi. Mudhaf kepada ya'i mutakallim, bawah di sini tiga contoh, yaitu ghulami, dari, kitabi. Gulam aku, rumah aku, kitab aku. Makna tu. Dalam ini ada beberapa pendapat, 3 pendapat dalam perbahasan perbincangan mudhaf kepada ya'i mutakallim ini. Di situ kan ada mu'rab ataupun mabni ataupun bukan mabni dan juga bukan mabni. Di sini ada 3 pendapat. 3 pendapat. Pendapat yang pertama, al-awwalu annahu mu'rabun. Yang pertama tu kata, pendapat pertama tu kata annahu mu'rabun, bahwasanya mu'rab, dia tu mu'rab. Wa huwa sahihu, ini pendapat yang sahih. Ini view ini, opinion ini yang correct. Wa huwa madhhabu jumhurin nuhati. This is the madhhab of jumhur nuhat. Madhhab ini jumhur, majority of the ulama. Apa dia? Jadi mudhaf kepada yang mutakallim ini sebenarnya mu'rab, dan juga ini sahih view, dan juga it is pendapat, opinion of the majority ulama nahwu, dan juga opinion ini, pandangan ini majority ulama nahwu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata laisa mu'raban, annahu athani, yang kedua, annahu mabniyun bisababi idafatihi ilal mabni wa huwa ya'ul mutakallim. Yang kedua, bahwasanya ia tu mabni, ia tu bina maksudnya dia tak berubah apa-apa, bisababi idafatihi, dengan sebab idafatnya ilal mabni, kepada mabni. Mabni itu apa? Wa huwa ya'ul mutakallim. Ya mutakallim ini dia mabni, sebab itulah dia tu mabni. Kenapa ya'ul mutakallim, ya mudhaf kepada ya'ul mutakallim ini mabni? Karena dia idafat kepada mabni. Apa mabni itu? Ya'ul mutakallim dia sendiri itu bina, mabni. Itu pendapat yang kedua. Wasalis annahu laisa mu'raban likauni akhirih mulaziman lihalatin wahidatin ma'al awamilil mukhtalifati. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa ia ya laisa mu'raban, bukanlah ia tu mu'rab. Karena apa? Karena likauni akhirih mulaziman, karena akhir kalimat itu lazim dalam keadaan yang satu, ma'al awamilil mukhtalifati, serta amil yang berlainan. Walaupun ada amil bermacam-macam, tapi dia tu dalam keadaan lazim. Ia tu mu'rab karena apa? Likauni akhirih mulaziman lihalatin wahida, karena ia ya akhir kalimat tu lazim lihalatin wahidatin, bagi satu keadaan, satu condition,
ma'al awamilil mukhtalifati, serta amil-amil yang bersalahan. Ala tara annaka taqulu, kamu tahukah, kamu lihatkah, annaka taqulu, bahwasa engkau mengatakan, hadza kitabi, wa a'irtu kitabi, ataupun a'artu kitabi, wa qara'tu fi kitabi. Di sini tiga-tiga misal ini, contoh ini, hadza kitabi, wa a'artu kitabi, ataupun a'irtu kitabi, wa qara'tu fi kitabi. Dalam tiga contoh ini kita aku pinjam kita aku, engkau pinjam kita aku, wa qara'tu fi kitabi, dan aku baca pada kita aku. Fatajidul ba'a allati hiya akhirul kitabi mulazimatun lil kasri. Fatajidul ba'a, maka engkau mendapati akan ba itu yang ada pada kitabi. Allati hiya akhirul kitab, yang ba mana? Ba sifat. Ba yang adanya pada akhir kitab tu mulazimatun lil kasra, ianya lazimkan untuk menjadi kasrah. Walaysa ma'a dzalika mabniyan, ia bukanlah mabni. Karena apa? Li'annal isma, karena isim itu innama yubna idza ashbahal harf, ia mabni apabila ia tu menyerupai dengan huruf. Ya, akhir kalimah ini, isim ini dia mabni bila tu? Bila dia menyerupai, isim tu menyerupai dengan harf. Wal mudhaf ila ya'il mutakallim la yushbihul harf, tapi mudhaf kepada il mutakallim ini bukan menyerupai harf. Jadi macam mana boleh jadi mabni? Jadi di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama tu kata ia yang mu'rab, dan ini juga sahih, dan juga ini jumhur, pendapat majority of the ulama. So we can follow this first opinion. Second opinion and third opinion, only we need to know, just we follow first opinion. Okey. Kemudian dalam mu'rab tu ada satu, yang nombor dua tu footnote tu, ada dhabit yang bawah tu, dia bahas tentang dal tu. Dalam yang mu'rab tu kan ada wa ma yataghayyaru akhiruhu hukman kayadin. Selepas yadin tu kan ada nombor dua. Nombor dua tu bawah tu ada footnote tu. Note tu, dhabit tu kita tengok. Ad-dalu fi yadi hiya akhirul kalimati fil lafaz. Dal pada perkataan, pada kalimah yad itu ialah akhir kalimah fil lafaz, itu pada lafaz. Walakinnal haqiqata anna akhirul kalimata ya'un mahzufah. Kita kena faham hakikat dan lafaz. Kita kena faham hakikat dan lafaz. We need to know hakikat and lafaz. Di sini kata walakinnal haqiqata, akan tetapi hakikat, in the reality, anna akhiral kalimah, ending huruf tu, yang hujung kalimah itu ya'un mahzufatun, ialah ya mahzuf. Yang kita nampak tu dal tu di segi labdan tu dal, tapi akhir ya hakikat, akhir kalimah tu bukan dal. Di situ ada satu huruf yang mahzuf, yaitu ya. Huruf ya tu mahzuf, dihazafkan, digugurkan. Itu reality fil haqiqah, in the reality. Wa aslul kalimah, aslul kalimah, yakni aslul kalimah yadun tu, asal kalimah tu ialah yadayun bi fathil ya'il ula wad dal, dengan fathah al ya yang pertama, wad dal dan dal, yadayun. Wa mithlu yad, dan seumpama yad ini fi hazfil akhir, pada hazaf akhir kalimah. Ada lagi beberapa kalimat seumpama yad, yang mana menghazafkan, yang mana dihazafkan, digugurkan akhir kalimah. Ada contoh-contoh yang lain. Tadi contoh dalam kita ini dia kata yadun. Ada lagi contoh yang lain, wa mithlu yad fi hazfil akhir, pada hazaf akhir kalimatu ghadin. Kalimatu ghadin, yakni lafaz ghad, lafaz ghadin ini, wa kalimatu ismin, dan juga kalimah isim. Kalimah lafaz perkataan ghadin dan juga perkataan ismin ini,
Asal kalimah macam mana? Walakinnal mahzuf minhuma wa'un. Pada kalimah ghad dan juga is ada huruf yang dihazafkan, yaitu waw. Wa aslu ghadin dan juga wa aslu ismin. Aslu ghadin ghuduwun. Yang kita nampak tu ghadin tu asal ialah ghuduwun. Yang kita nampak ismun tu asal perkataan dia ialah sumuwun. Sumuwun ini dia ada di segi harakat ini ada banyak perbahasan macam-macam. Di sini kita baca sumuwun. Okey, faddal akhiru yad, dan dal itu akhir yad hukman la haqiqatan. Kita nampak yadin dal tu itu kita nampak di segi lafzan akhir, yang hakikatnya bukan yad. Ada satu huruf yang mahzuf yang digugurkan, iaitu ya, huruf ya. Huruf ya tu dihazafkan. Okey. Muka surat 17. Wa taqulu, dan kamu katakan, talat yadun wa qabbaltu yadan wa nadartu ila yadin. Di sini kamu katakan talat yadun, yadun fa'il, qabbaltu yadan, jadi yadan tu maf'ulun bihi, nadartu ila yadin, yadin jar majrur. Sebab ila tu huruf jar menjarkan isim yadin. Okey. Waqtulifa fi imri'in wa ibnu min. Ada di sini ikhtilaf. Diikhtilafkan pada perkataan imri'in dan juga ibnu min. Ibnu min. Fi qawlika, pada perkataan engkau, jaa imru'un wa ibnu mun. Telah datang imru'un dan juga ibnu mun. Wa ra'aitu imra'an wa ibna man wa marartu bi imri'in wa ibnu min. Dalam tiga-tiga contoh ini ada ikhtilaf. Waqtulifa, diikhtilafkan. Ikhtilaf tu di antara Basriyun dan di antara Kufiyun. Okey, kita tengok bawah. Faqala al-Basriyun, the Basriyun said, Basriyun mengatakan, harakatu ma qabla al-akhir itba'un li harakatil akhiri wa huwa sahihu. Harakat barang yang sebelum akhir kalimat itu itba'un, ialah pengikut sifat li harakatil akhiri, harakat bagi akhir. Maksudnya ada huruf yang akhir tu, contoh hamzah dan juga mim. Sebelum tu ada huruf ra dan juga sebelum tu ada nun. Jadi haraka ma qabla al-akhir, iaitu ra dan juga nun ini itba', dia ikut, dia sifat tabi' li harakatil akhir, bagi harakat akhir, wa huwa sahihu, dan pendapat ini sahih. Yakni huruf akhir tu kata dhamma, huruf akhir tu ibnu tu mim tu dhamma, maka sebelum huruf tu dia ikut bagi huruf yang akhir. Dan juga pendapat ini Basriyun, dan juga kata opinion ini is the correct. Wa qala al-Kufiyun, Kufiyun said mu'rabun min makanaini. Di sini kata Kufiyun kata mu'rab daripada dua tempat tu. Imru'un ibnu tu di sini mu'rab. Wal mabni bi khilafihi. Mabni ini bi khilaf, dengan bersalahan mu'rab. Sebab mu'rab di segi maknanya berubah-ubah. Kalau mabni tak berubah. Dia dalam keadaan yang satu, tak berubah. Mu'rab dia akan berubah bersalahan amil yang datang pada mulanya. Kalau amil tu menuntut rafa, menuntut nasab jadi nasab, menuntut jar jadi jar. Wal mabni bi khilafihi, mabni ini bi khilafil mu'rab. Sebab mu'rab mabni ini dia khilaf, dia differentiation. Dia ada differentiation between of them. Apa itu? Wa huwa, yaitu mabni ini ma lam yataghayyar akhiruhu lafzan. Ma lam, as long as yataghayyaru akhiruhu lafzan atau taqdiran, akhirnya tak berubah lafzan pada lafaz, ai fi lafdin, atau taqdiran ai fi taqdirin. Yang akhir kalimat itu tak akan berubah, sama ada di segi lafaz, sama ada di segi takdir. Itu panggil mabni. Contoh nahwu seperti jaa haula wa raaitu haula wa marartu bi haula.
perkataan haula 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 ini dia dalam keadaan bikasratil hamzati fil ahwali thalatha, dengan kasrah hamzah tu fil ahwali thalatha, pada in the three condition, dalam situasi yang tiga-tiga ini dia memang kasrah hamzah. Kenapa hamzah? Sebab mabni. Contoh di sini ada footnote satu tu, bawah tu. Okey, kita baca bawah tu, i'rab. Di sini yang ra'aitu haula ja'ula ini, dia ada bawah tu ada i'rab sedikit. Ya'rabu ja'a haula. Ya'rab bagi ja'a haula ini antaqula, kamu katakan ja'a fa'il madhi mabniyun 'ala al-fathah. Ja'a ini fa'il madhi mabni 'ala al-fathah, la mahalla lahu min al-i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Dan tidak ada tanpa i'rab. Wa haula fa'il mabniyun 'ala al-kasr. Fahaula ini fa'il mabni 'ala al-kasr fi mahalli rafa'. Tampak dia tu rafa' tapi dia tu kasrah. Sebab apa? Sebab dia bina. Apa bina? Barang yang tak akan ubah-ubah akhir kalimah itu di segi lafaz, di segi takdir, itu panggil mabni. Jadi haula yang mula-mula tu fa'il tapi mabni 'ala al-kasr. Mahal dia tu rafa'. Kemudian ra'aitu haula, aku melihat mereka itu. Haula tu yang kedua tu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, kita tahu maf'ulun bihi. Ma huwa al-maf'ulu bihi? Al-maf'ulu bihi huwa al-ismu al-mansub alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu fa'il. Maf'ulun bihi ini ialah perbuatan fa'il tu jatuh ke atas yang maf'ulun bihi ini, dan dalam keadaan dia isim, dalam keadaan dia nasab, itu panggil maf'ulun bihi yang sarihan. Sebab maf'ulun bihi dia ada syabihan, maf'ulun bihi sarih ghaira sarih. Tapi kita tahu maf'ulun bihi, bila kata maf'ulun bihi memang kita bahas tentang yang jelas lah, yang jelas, yang clear tu dalam keadaan nasab tu. Okey, di sini dia kata ra'aitu haula, itu haula yang kedua ini dia pun kasrah juga dalam keadaan kasrah, tapi dia tu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mabni 'ala al-kasr pada tempat nasab. I'rabu marartu bihaula, antaqula marartu fa'il wa fa'il, kamu katakan marartu ini fa'il, wal ba, perkataan ba tu ataupun huruf ba tu harfu jarrin, ba huruf jar. Wa haula mabniun 'ala al-kasr, haula ini perkataan haula ini ataupun kalimah haula ini mabniun, dibinakan dia akan itu, haula itu 'ala al-kasri, di atas kasrah, fi mahalli jarrin bil ba, pada tempat jar bil ba dengan ba. Wal jar wal majrur muta'allaq bi marar. Jar majrur muta'allaq dengan marar, dengan marra. Sebab apa? Kita tahu jar majrur asal ini dia ada tempat ta'alluq. Tempat ta'alluq tu boleh jadi hal, boleh jadi zaraf, boleh jadi sifat, boleh jadi kan. Okey. Itu kita faham. Mabni ini dia berkhilaf dengan mu'rab. Mabni barang yang berubah akhir kalimah di segi lafzan dan di segi takdiran. Mu'rab dalam barang yang berubah akhir kalimahnya, kadang-kadang di segi lafzan ataupun kadang-kadang di segi takdiran. Tapi di sini tak cerita. Di sini cerita tentang lafzan dan hakikatan. Kita lain akan ada cerita itu. Kemudian itu tentang mu'rab. Dia bagi definition mu'rab. Mu'rab tu barang yang berubah akhirnya hakikat ataupun di segi hukman, kerana amil bersalahan amil. Dan juga kata mabni, barang yang terubah, tak ubah akhir kalimah itu di segi lafzan ataupun takdiran. Habis. Sekarang mu'rab itu terbahagi kepada dua bahagian. Ada mu'rab yang zahir pada lafzan, ada mu'rab yang takdir. Ada mu'rab yang takdir dalam keadaan ataupun i'rab tu ditakdirkan, tak nampak. Okey, wal mu'rabu qismani, dan bermula mu'rab ini qismani, ada dua bahagian, ataupun kita katakan mu'rab itu terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, ma yadhharu i'rabuhu lafdhan, barang yang ataupun mu'rab ma tu kita katakan isim mausul, yadhharu i'rabuhu lafzan tu panggil silah bagi mausul. Sebab apa? Kita tahu mausul ini dia iftiqar, dia silat, dia perlu silat, dan juga aid, dhamir yang rujuk kepada ma itu panggil aid. Ma yadhharu i'rabuhu lafzan, barang yang zahir i'rabnya lafzan pada segi lafaz. Wa ma yuqaddaru fihi al-i'rab, ada mu'rab yuqaddaru yang ditakdirkan, yuqaddaru yang ditakdirkan padanya al-i'rab. I'rab tu ditakdirkan
Ada mu'rab, i'rab tu dizahirkan, yakni kita nampak dhamma, rafa, nasab, jar. Dan ada i'rab yang tidak nampak, jar, nasab semua dalam keadaan ditakdirkan, tapi kita dihukumkan. Okey, falladhi yakni mu'rab yadhharu i'rabuhu naw'ani. I'rab dia akan menzahir naw'ani, ada dua naw', dua jenis, dua bahagian, dua type. Al-awwalu sahihul akhiru, yang pertama sahih akhir. Apa sahih akhir? Definition. Wa huwa, yaitu ma akhiruhu harfun sahihun, barang yang akhirnya ada huruf sahih. Yani bukan huruf illat. Bila kata huruf sahih, bukan huruf illat. Seperti Zaidin. Jadi Zaidin isim zahir, tidak ada akhirnya huruf illat. Maksudnya dal tu huruf sahih. Wathani, yang kedua, ma akhiruhu harfun yushbihu sahih. Yang kedua, akhirnya huruf tu menyerupai sahih, tapi dia bukan sahih. Dia cuma sahih sebab dia menerima i'rab yang mana terima huruf yang sahih. Huruf yang sahih dia terima huruf baris, dhamma, nasab, jar. Huruf yang menyerupai dengan huruf sahih, dia pun menerima baris ataupun kita katakan i'rab seumpama huruf sahih. Sebab itulah kita katakan ataupun kita dinamakan huruf syabih dengan sahih. Maksudnya huruf tu menyerupai dengan sahih huruf. Wa huwa, yaitu huruf yang menyerupai dengan sahih ini, maka fi akhirih waun aw yaun. Barang yang barang kana adalah ia fi akhirih, pada akhirnya waun, ada waw, aw yaun, ataupun ada ya. Qablahuma sakinun, tapi sebelum kedua-dua huruf itu ada sakin, yakni waw ya tu akhir huruf, sebelum waw ya tu ada sakin. Ada sakin. Nahwu seumpama dalwun, dabyun. Dalwun dan juga dabyun. Dalun waw huruf illat. Tapi ini kita katakan dalam hidayatun nahwu. Yang hidayatun nahwu belajar dekat Bangladesh, Pakistan, ada dekat Malaysia beberapa madrasah yang ikut sistem syllabus macam Seri Petaling. Saya duduk dekat sini Pendang, ada sini Chauras. Di situ mengajar hidayatun nahwu. Dalam hidayatun nahwu ini dia akan kata jar majrur sahih, jar majrur as-sahih. Di sini tak nama tu di sini tak bawalah. Tentulah sebab musannif di sana Azhari. Di sini kata dalwun dabyun tu waw ya tu huruf, dia huruf tapi dia syibih dengan sahih, bukan sahih. Dan dalam sebelum dua-dua huruf ini ada sukun. Dal, lam tu sukun, dab, ba tu sukun. Taqulu, kamu katakan, hada dalwun wa dabiyun. Hada mubtada, dalwun wa dabiyun khabar. Jadi dalwun tu dia i'rab tu dah zahir. Dabiyun dah zahir. Wa ra'aitu dalwan wa dabiyan maf'ulun bihi, dalam keadaan nasab, i'rab dah zahirkan. Wa marartu bidalwin wa dabiyin, aku lalu dengan dalwin dabiyin ini jar, i'rab dah zahirkan. Tiga-tiga keadaan ini i'rab dah zahirkan seumpama huruf sahih. Sebab itulah kita katakan ataupun kita letak hukum sahih itu ke atas huruf ini. Tapi itu bukan sebenarnya. Itu panggil syibih. Syibih dia dekat-dekat lah. Dia dekat-dekat. Fatadharu fihi al-harakatu kama tadharu fi sahihi. Di situ fatadharu, maka zahirlah padanya al-harakatu, oleh harakat. Harakat ini kita terjemahkan bahasa Melayu barislah, baris. Kama tadharu fi sahihi. Di sini zahirlah semua segala harakat itu seumpama ataupun seperti mana zahir harakat itu fi sahihi, pada huruf-huruf sahih. Itu yang pertama. Yani ma yazharu i'rabuhu lafzan. Yang kedua, wa ma yuqaddaru fihi al-i'rab. Ada mu'rab yang ditakdirkan padanya al-i'rab. Walladhi itu mu'rab yang ditakdirkan, yuqaddaru yang ditakdirkan fihi padanya al-i'rab, akan segala i'rab ataupun i'rab akan i'rab qismani.
kepada dua bahagian. Ma yuqaddaru fihi harfun wa ma yuqaddaru fiha harakatun. Ada yang ditakdirkan haraf, ada yang ditakdirkan harakat. Haraf, harakat. Harakat dengan haraf. Jadi mula-mula kata yang ditakdirkan haraf tu di mana? Di mana kita isim mana kita takdirkan haraf? Isim yang ditakdirkan haraf tu ialah jama' mudzakkar salim yang idafat kepada ya'i mutakallim pada ketika rafa, maka di situ ditakdirkan dengan waw. Okey, kita tengok. Falladhi yuqaddaru fihi harfun. Maka isim mu'rab yang ditakdirkan padanya harf huwa, iaitu jam'ul mudzakkar salimi, jama' mudzakkar salim. Al-mudhaf, yang mudzakkar salim mana? Al-mudhaf yang mudhaf liya'il mutakallim, kepada ya'i mutakallim fi halati raf'i. Bila itu takdirkan pada ketika rafa', fi halati raf'i, pada ketika rafa'. Fa innahu yuqaddaru fihi al-wa'u, maka sesungguhnya di situ yuqaddar ditakdirkan padanya jama' mudzakkar salim ini al-wa'u, ada waw. Waw ini ditakdirkan seumpama nahwu, seumpama jaa muslimiyya, telah datang muslim kepada saya, kepada aku. Jadi jaa muslimiyya di sini ada takdir waw. Macam mana kita boleh tahu? Okey, aslul kalimah muslimiyya ini muslimuya. Sebenarnya muslimuna di situ ada nun tu, dia tukarkan muslimuya. Muslimiyya pada asal muslimuya. Macam mana boleh jadi muslimiyya? Ijtama'atil wawu wal ya'u, maka telah himpun, telah together, telah kumpul al-wa dan ya. Jadi waw ya ijtama'at, together, berkumpul, wa sabaqat ihdahuma bisukun, salah satu daripada kedua-duanya jadi sukun. Salah satu daripada kedua-duanya sukun. Sukun. Salah satu daripada kedua-duanya, yakni waw tu dalam keadaan sukun. Bila sukun, apa yang buat? Apa yang berlaku? Faqulibatil wa'u ya'an, maka ditukarkan waw itu kepada ya. Bila salah satu daripada keduanya ada sukun, maka waw itu ditukarkan kepada ya. Kemudian wa udghimatil ya'u fil ya'i, maka diidghamkan. Idgham maksudnya dimasukkan ya itu ke dalam ya kedua itu. Mula-mula waw tu ditukarkan kepada ya. Kepada ya, kemudian ya yang tukar tu masukkan ataupun dimasukkan. Udghiman, kita Melayu akan tulis idkhal, yakni dimasukkan ya itu ke dalam ya. Kemudian wa qulibati dhammatu kasratan ataupun wa qulibati dhammatu kasratan. Kemudian dhammah itu ditukarkan kepada kasrah. Wa quddiratil wa'u, dan ditakdirkan waw itu yang ada tu duna dhammah, bukan dhammah. Karena apa? Lianna jam'al mudzakkar salim mu'rabun bil hurufi 'ala al mashhuri. Karena jama' mudzakkar salim ini mu'rab dengan huruf 'ala al mashhuri, di atas masyhur, di atas famous. Yani jama' mudzakkar salim ini i'rab dia dengan huruf, bukan harakat. Karena itulah kita ditakdirkan waw itu dengan waw, bukan dengan dhammah. Kenapa? Dhammah ini harakat. Jadi jama' mudzakkar salim ini dia i'rab dengan huruf. Bagaimana kita takdirkan harakat? Maka tidak boleh. Boleh sambung sikit? Boleh sambung Boleh sambung sikit. Walladhi yuqaddaru fihi harakatu qismani. Yang mu'rab, yang ditakdirkan padanya harakat, ada dua bahagian. Satunya ditakdirkan karena udzur, satunya ditakdirkan karena istisqal. Istisqal maksudnya berat, tak boleh menerima. Kan berat, benda berat, dia tak boleh terima. Fa amma ma yuqaddaru lita'addur, maka adapun barang yang ditakdirkan itu untuk uzur, fa mithlu, maka contoh al-fata dan juga gulami. Fata gulami ini yang ditakdirkan karena apa? Karena uzur. Ada uzur, baris tak boleh menerima, maka ditakdirkan.
Contoh, taqulu kamu katakan ataupun engkau katakan ja'al fata wa gulami. Telah datang fata, pemuda, gulami dan hamba aku. Tapi sebelum saya baca ini, sebelum saya baca yang bahagian yang kedua ini, walladhi yuqaddu fi harakatu qismain ini, dalam perbahasan muslimiyah tu bawah tu ada footnote 2. Footnote 2 tu dia ada tentang i'rab. Kita baca i'rab tu. Okey, jaa muslimiyah tu muka surat 17 yang bawah sekali itu ada footnote nombor 2. I'rabuhu i'rab jaa muslimiyah ini jaa fi'al madhi mabniyun 'ala al-fathah. Jaa fi'al madhi mabniyun 'ala al-fathah. Jaa fi'al madhi mabni 'ala al-fathah. La mahalla lahu min al-i'rab. Tidak ada mahal untuk i'rab. Wa muslimiyah fa'ilun marfu'un bi jaa. Dan perkataan ataupun lafaz ataupun kalimah muslimi ini fa'il bagi jaa, dan juga dia dalam keadaan dirafu'kan dengan jaa. Sebab apa? Jaa tu amil dia menuntut fa'il. Fa'il mesti rafu' dan fa'il mesti rafu'. Jaa wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafu' fa'il tu wa'un muqaddarah. Waw muqaddarah. Kenapa waw muqaddarah? Jaa muslimiyah. Muslimiyah ini kita katakan fa'il bagi jaa, dan kita katakan muslimiyah ini marfu'. Kalau marfu' dia kena rafu', tapi di sini kata ditakdirkan. Di sini alamat rafu' itu sebenarnya kena zahir. Di sini ditakdirkan. Waw muqaddarah, waw yang ditakdirkan. Karena apa ditakdirkan waw itu? Mana'a min zuhuriha al-i'lal wal-idgham. Sebab ada satu prevention, ada prevent. Mana'a min zuhuriha, dia prevent from the appearance al-i'lal wal-idgham. I'lal, idgham ini dia menghalang daripada zahir. Dan juga niyabatan 'anid dhammati, dan dia ini ganti daripada dhamma. Waw ini ganti daripada dhamma. Karena apa? Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Karena dia jamu mudzakkar salim. Dia jamu mudzakkar salim. Kalau jamu mudzakkar salim, karena i'rab dengan huruf bukan harakat. Alal masyhur, di atas pendapat yang masyhur, famous. Wa ya'ul mutakallim muslimiyatu, ada ya mutakallim tu mudhafun ilaihi. Muslimi mudhaf, ya'ul mutakallim mudhafun ilaih, mabniyun 'ala al-fathi, dibinakan ke atas fathah, fi mahalli jar, dalam ataupun pada tempat jar. Habis. Kemudian kita masuk walladhi yuqaddaru tu, yang ditakdirkan tu, kan kata ma yadhharu i'rabuhu lafzan wa ma yuqaddaru fihi al-i'rab. Dan wa ma yuqaddaru fihi al-i'rab tu walladhi yuqaddaru fihi harakatu qismanin. Yang isim i'rab yang ditakdirkan tu ada dua bahagian. Ma yuqaddaru litta'adzur, ada yang ditakdirkan karena uzur, ada yang ditakdirkan karena istisqal, karena heavy, karena weight, karena berat. Fa amma ma yuqaddaru litta'adzur, maka adapun barang yang ditakdirkan litta'adzuri karena uzur, fa mithlu, maka bermula contoh al-fata, perkataan fata, wa gulami, dan juga gulami. Taqulu, kamu katakan ja'al fata wa gulami, telah datang fata wa gulami, dan juga datang gulami. Kenapa di sini takdirkan? Manil ladzi yujibu hadha taqdir wa mujibu hadha taqdir? Anna dhatal alif la taqbalu al-harakata bihalin. Karena di sini mujib, yakni buat necessary, buat compulsory hadha takdir ini. Karena apa? Anna dhatal alif, dhat diri alif itu la taqbalul haraka, tak menerima, tak accept baris bihalin, ayu condition, any condition, dalam apa-apa keadaan dia tak menerima harakat. Wa ma qabla ya'il mutakallim, dan juga sebelum ya mutakallim tu ishtaghala bi harakatil munasabah, dia sebut dengan harakat yang munasabah, yang suitable,
fatuqaddaru fiha al-harakatu thalat, maka ditakdirkan pada kedua-duanya tiga-tiga huruf itu. Apa harakat munasabah itu? Harakat munasabah ialah ya ini dia munasabah dengan kasrah. Bila ya ini munasabah dengan kasrah, maka tidak boleh mengubahkan. Itu impossible. Di sini ada pendapat Idhahaba Ibnu Malik itu. Kita akan sambung pada esok hari insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini, apa yang kita dengar daripada daras kita ini, Allah beri manfaat kepada saya dan kepada penuntut, kepada ikut kelas ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk daripada kelemahan saya. Wa sallallahu taala ala khairi khalqihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.